Hi everyone, how are you? I hope you're fine today. Apa kabar? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik hari ini. For today's meeting, we are not going to the Zoom or Google Meet. Untuk pertemuan hari ini kita nggak pakai Zoom atau Google Meet. We don't use virtual meeting. Kita nggak pakai pertemuan virtual. But just through this video, okay? Tapi hanya melalui video ini. I hope you can understand what I'm going to say, what I'm going to explain to you. Saya harap kamu bisa pahami apa yang akan saya katakan, apa saja yang akan saya jelaskan padamu hari ini. And for today's topic, this is our second meeting untuk topik hari ini. Ini merupakan pertemuan kita yang kedua. Unit 2, it is about introducing self and someone else. Ya. Unit 2 mengenai memperkenalkan diri sendiri dan juga orang lain. Okay. The goal of this subject or today's subject, it is about you are successful in introducing yourself and also someone else. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah supaya kamu bisa memperkenalkan diri kamu sendiri maupun orang lain. Ya, I have prepared some material here. Saya sudah sediakan beberapa materi di sini, including also a few conversations. Juga ada beberapa percakapan, and you can download the material to our LMS. Okay, kamu bisa unduh materi kita ini dari LMS. Okay. Previously in our previous meeting, I have asked you to introduce yourself. Ya, jadi di pertemuan sebelumnya itu saya sudah minta kalian untuk memperkenalkan diri kalian. But it's not good enough. Tapi belum cukup bagus ya. Because I believe you just freely speak. Ya, saya yakin itu kamu cuma bicara ataupun berbicaranya itu secara bebas aja, gitu ya. No well structured, ya, tidak dengan struktur ataupun grammar yang baik. So for today's meeting, I will guide you how to introduce yourself in a good way. Jadi untuk pertemuan hari ini saya akan coba bimbing kalian bagaimana memperkenalkan diri sendiri itu dengan baik, dan juga and also how to introduce someone else, dan juga bagaimana memperkenalkan orang lain. Ya, in this case, if you have someone to introduce to, let's say your friends, ya, misalkan ketika kamu ingin memperkenalkan seseorang kepada temanmu, gitu ya. So for our first material, we have some expressions here. Untuk materi pertama kita di sini saya punya beberapa ekspresi ya, which usually used or normally used in introducing self and someone else, ya, yang biasanya itu digunakan, ekspresi-ekspresi yang biasanya digunakan dalam memperkenalkan diri sendiri maupun orang lain, ya. The first here, yang pertama di sini, I have what your name, ya. If you usually use this expression, then it is wrong, ya. Jadi kalau kamu mungkin biasanya menggunakan ekspresi yang pertama ini, what your name, maka ini adalah salah, ya. You better use what is your name. Jadi kamu sebaiknya mengatakan what is your name, ya, to ask about someone's name, ya, untuk menanyakan nama seseorang, kamu sebaiknya menggunakan ekspresi what is your name. Okay, itu lebih baik. Although in daily speaking you won't find any difficulties in understanding the expression of what your name, but what is your name is better. Okay, meskipun dalam percakapan sehari-hari mungkin istilah what your name ini adalah hal yang biasa dan orang pasti mengerti apa maksud dari perkataanmu,
Namun what is your name itu merupakan ekspresi yang lebih baik. Why? Kenapa? Because it is grammarly correct. Karena secara grammar dia sudah tepat. You need to add is. Kamu harus tambahkan is. Okay. Next, berikutnya, my name Rose. Nah, this is also wrong. Ya, ini juga salah. For example, sebagai contoh, if your name is Naomi, kalau nama kamu misalnya Naomi, your answer must be my name is Naomi. Okay, so don't forget to add is. Jadi jangan lupa tambahkan is-nya, gitu ya. Next, his name is John. Okay, maybe you want to say nama dia adalah John. Mungkin kamu mau bilang nama dia adalah John, but the better one is his name is John. Ya, jadi yang lebih baiknya itu adalah menggunakan his name is John. Maybe some of you would think that he means dia in Indonesia. Mungkin beberapa dari kalian menganggap bahwasannya he itu artinya dia. Ya, itu benar. But only as a subject, only as a pronoun, ya. Tapi hanya sebagai subject ataupun sebagai pronoun. Kalau kita mau menggunakan if you want to use it in the term of possessiveness, ya, kalau kita mau menyatakan kepemilikan, misalnya for example nama dia, then we should change he into his. Jadi kita harus ubah he itu ke bentuk kepemilikannya, yaitu his, ya. Same like if you want to say nama saya, sama seperti ketika kamu mau bilang nama saya, you may not use I name instead of my name. Oke, jadi nggak boleh bilangnya I name, tapi harus bilangnya my name. Oke. Next, berikutnya we have expression now. Their name are Jack and John. Nah, their name are Jack and John. Di sini salah. Why? Kenapa? Kenapa di sini salah? Because you are introducing more than one person. Oke, karena kamu di sini memperkenalkan lebih dari satu orang, ya. There are two people, ada dua orang, and they are Jack and John, yaitu Jack dan si John. And so the word name must be add, ya. You must add name with the suffix s. Jadi kamu harus tambahkan name itu dengan akhiran s. Jadinya names. Okay, so the good one, jadi yang bagusnya itu adalah their names are Jack and John. Okay, so don't forget about that. This is a simple rule and general rules, ya. Ini merupakan aturan-aturan sederhana yang kita gunakan in introducing yourself and also someone else. Jadi ini peraturan sederhananya, aturan-aturan sederhananya. There are a lot more rules actually. Sebenarnya masih ada banyak lagi, ya, peraturan-peraturan dalam menggunakan grammar itu. But I believe you just need some of them, not all of them, because our English subject is only based on the speaking, ya. Jadi memang masih banyak aturan-aturan yang ada dalam tata bahasa Inggris itu, dalam grammar. Tapi saya rasa nggak semuanya harus kamu pelajari, hanya beberapa saja yang penting-pentingnya aja, gitu ya. Semuanya penting, tapi ada yang lebih penting lagi yang biasanya digunakan, which commonly used. Okay, so now let's move to the conversation. Before we move to the conversations, sebelum kita ke percakapannya, listen if you have questions about these terms. Kalau kamu ada pertanyaan mengenai istilah-istilah ini, don't hesitate to put your questions in our comment section, ya. I will reply that question as soon as possible.
Jadi kalau ada pertanyaan mengenai ekspresi-ekspresi yang baru kita bahas ini, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. You may use English or Indonesian as you wish ya. Kamu boleh gunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, terserah kamu. Later nanti I will reply. Saya pasti balas, gitu ya. Also, if you have questions out of these expressions, juga kalau kamu punya pertanyaan di luar dari ekspresi-ekspresi ini, which still related about introducing self or someone else yang masih berkaitan dengan memperkenalkan diri sendiri ataupun orang lain, sure you may ask that. Tentu saja kamu juga bisa menanyakan itu. Okay? So don't hesitate to leave your questions in the comment section. Jadi gak usah ragu ya untuk meninggalkan pertanyaan atau mengetikkan pertanyaan di kolom komentar. Okay, so now we move to the first conversation. Jadi sekarang kita ke percakapan yang pertama. Well, actually this is a simple conversation ya about introducing self. Jadi sebenarnya ini merupakan percakapan sederhana mengenai memperkenalkan diri sendiri ya. So I will read this in English. Jadi saya akan baca dalam bahasa Inggris. I hope that when you are watching this, you are following me. Okay? Jadi saya harap ketika saya baca ini, kamu di sana sambil menonton juga mempraktekkannya. Okay? And try to copy me as how to say that ya? Gimana ucapinnya? Cobalah menirukan saya as good as possible, sebaik mungkin, gitu ya. Okay, so this conversation is between two people. Jadi percakapan ini antara dua orang. Here I put A, B, and so on, but the name you can see here, they are Theo and Becky. Sini mungkin kamu bisa lihat nama-namanya ini masih saya buat A, B begitu ya. Tapi dari kalimat-kalimatnya kamu bisa lihat bahwasanya kedua orang ini adalah Theo dan Becky atau Becky ya. It's up to you how you pronounce them. Terserah kamu mau gimana ngucapinnya, Becky or Becky, it's up to you. Okay, so I will start. Jadi saya akan mulai. Let me introduce myself to you. With a pleasure. My name is Theo. May I know your name, please? I am Becky. Are you a student? Yes. And you? I am a student too. Where do you study? I study at SMR3. Where do you live? I live at Jalan Pemuda 19. Do you live with your parents? No, I live with my relatives. Okay, so that's it for conversation 1. If you have trouble in following me, maybe I just go too fast. Ya, jadi itu tadi percakapan pertama. Kalau mungkin kamu ada kendala dalam mengikuti saya, kalau misalnya terlalu cepat, you can just pause the video and then continue when you're ready. Kamu bisa pausekan videonya kan, tentu saja bisa dijeda, lalu kemudian nanti dimulai lagi, gitu ya. I believe you are better about this. Saya yakin kamu lebih baiklah mengenai hal-hal seperti ini, about things of IT ya, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan IT. Okay, so you just try to read this and copy me as good as possible ya. So this is about the conversation 1. This is the simplest, the most simple conversation among all of the conversation in our material. Ini merupakan percakapan yang paling sederhana about introducing yourself, mengenai memperkenalkan dirimu sendiri di antara percakapan-percakapan yang ada di sini. Okay, if I'm not mistaken, there are about 3 conversations. This is the one, this is the first. Kalau nggak salah ada 3 percakapan. Ini yang pertama. Let's see the second conversation. Kita lihat percakapan yang kedua.
Okay, before I continue to the next conversation, sebelum saya lanjut ke percakapan berikutnya ya, I'd like you to take a look at this part. Saya mau kamu coba lihat di part yang ini, di bagian yang ini ya. Where do you live? Maybe some of you would pronounce them live. Mungkin beberapa akan ada yang mengucapkannya itu bukan live, tapi live. Okay, so the right ya, the right pronunciation is live. Jadi pengucapan yang benarnya itu adalah live, not live ya. Live is different with live. Live itu beda dengan live. Kalau live di sini tinggal, kalau live itu dia punya hidup ya. Also juga the words are different ya. Kata-kata hurufnya juga beda-beda ya. The letters are different. In live ya, kalau live itu the letters L I V E ya. Jadi huruf-hurufnya itu adalah L, I, V, dan E ya. If you use English L, I, V, E. While in live, sementara live itu it is L, I, F, E. So there is a different a different letter between that. Jadi ada satu huruf yang berbeda antara mereka. In live we use B, in live we use F. Kalau live itu kita pakai huruf B, kalau live itu kita pakai huruf F. Ya, maybe it seems not really different ya. Mungkin kamu berpikiran ya nggak beda-beda banget sih Pak, kok nggak sama aja, why don't we pronounce them the same? Of course it's different ya, even though the difference is only between it is only in a letter. Tentu saja beda, meskipun bedanya itu hanya di satu huruf ya. Beda satu huruf aja, the pronunciation would be different ya. Jadi kalau beda satu huruf aja, dia pengucapannya udah pasti beda, and the meaning is also different, dan artinya juga sudah pasti beda. Okay. For more questions, if you have, you just leave the questions on the comments ya. Ada pertanyaan lagi, silakan ditinggalkan di komen saja. This is conversation 2, the second conversation, ini percakapan yang kedua. As you can see, sebagaimana yang kamu bisa lihat, there's already the translation, so you don't need to try or to bother yourself about finding the translation. Udah ada di situ terjemahannya, sebagaimana kamu lihat di teks ini. Jadi nggak usah lagi repot-repot untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia ya, if you have trouble in understanding the English. Kalau mungkin kamu punya kesulitan dalam memahami yang bahasa Inggrisnya. Jadi sudah ada juga terjemahannya. So there's a text here, there's an introduction before the conversation. Jadi di sini ada sebuah teks ya, sebuah apa ya istilahnya, sebuah pembuka gitulah ya, sebelum percakapannya, about the situation of the conversation, mengenai situasi dari percakapan ini. James comes to her best friend's birthday party. The party is held extravagantly at her friend's house. There, she meets a nice man who is graduated from University of Indonesia. Yeah, jadi, so the pronunciation is University of Indonesia. Actually, this man works at the same office with her, but she has not known him yet. Okay, about the translation, you just read them by yourself ya. Mengenai percakapannya, mengenai terjemahannya, silakan dibaca sendiri. I will continue to the conversation. This is a bit long if I'm not mistaken. Ini agak panjang kalau saya nggak salah ya. What a wonderful party, isn't it? You're right. It's real extravagant party. I think I have ever seen you at my office. I'm Ronnie Kusuma. I'm Jane Isabella. You can call me Jane. Then how should I call you? Just call me Ronnie. Why
What do you do, Jane? I work for a global publishing company. Really? I work there too. That's why I said before that I have seen you before. I just worked there for about 1 week. I see. Okay. This expression, yeah, this expression I see doesn't mean saya lihat, ya. Jadi ekspresi yang satu ini tadi, kalimat yang ini, I see ini bukanlah berarti saya lihat. Okay? In a daily conversation, it is translated as ternyata begitu, or atau oh itu, ya. So it doesn't always mean saya lihat, gitu ya. Jadi nggak selalu berarti saya lihat I see itu. Okay? Maybe if you use the expression in another situation, ya. Kalau kamu mungkin menggunakannya pada situasi yang berbeda, for example, sebagai contoh, I see the man. I see the man. Dan the meaning, lalu kemudian artinya, udah pasti lah nggak mungkin ternyata begitu laki-laki. Bukan ya? Maka artinya adalah I see the man itu saya lihat seorang pria. But if it is only I see and the tone is like what I'm pronouncing, gitu ya, dan nadanya itu seperti yang saya barusan sampaikan, see, nah artinya itu ternyata gitu, oh begitu, gitu ya. Jadi in conversation is actually not as simple as what you think. There are a lot of terms that must not be translated as word by word. Jadi ada percakapan itu ya dalam bahasa Inggris itu tidak sesederhana yang kalian pikirkan, yang mungkin kalian terjemahkan kata per kata saja. Sama seperti same like this sentence, sama seperti kalimat yang barusan ini tadi, I see. I see itu kalau diterjemahkan word to word itu saya lihat. But actually in daily conversation when you use it, the meaning is not saya melihat. Tapi sebenarnya kalau kalian gunakan dalam percakapan sehari-hari, I see itu artinya bukan saya lihat, melainkan ternyata gitu, oh begitu. Ya. So that's about the second conversation. Let's move to the third conversation. Kita ke percakapan yang ketiga. Yeah. This is the longest among the three conversations. Ini yang terpanjang ya dari ketiga percakapan ini tadi. Okay, I will read the introduction firstly as before ya. Saya baca dulu pembukanya seperti sebelumnya. Mr. Joko goes to the business trip to Singapore. There, he meets a lot of businessmen from the Southeast Asia. They are going to have annual gathering for discussing the economic development in the Southeast Asia. Okay, so that's the introduction. I will move to the conversation. Jadi itu tadi pembukanya, saya akan ke percakapannya. So that's the story ya. Jadi tadi itu ceritanya. Okay. Let me start. Saya akan mulai. Good afternoon, Mr. Smith. How are you? I'm fine. It's nice to see you again. I'm happy to see you, Mr. Smith. It has been 1 year since the last time we met, Jakarta. You're right. Time flies. How's your business? It runs smoothly. I also try to run publishing company right now. It sounds great.
I have a friend who runs publishing company also. Let me introduce him to you. Mr. Joko, I'd like to introduce Mr. Brown. He is a good friend of mine. Hello, I'm Jack Brown. How do you do? I'm Joko Sumarno. Mr. Joko, you could share your problem with him since he has run publishing company for 25 years. I'm really grateful. I should learn a lot from Mr. Brown. We could share our experience, Mr. Joko. It will bring us a lot of benefits for running our companies. Thank you very much, Mr. Brown. Okay, so that's the end of the conversation. Okay, now let's see about some of the expressions that might be unusual for a new learners, for a new English learners. Jadi kita akan coba lihat di sini beberapa istilah yang mungkin baru gitu ya bagi kalian-kalian yang baru saja belajar bahasa Inggris. Okay, good afternoon, Mr. Smith. How are you? I'm fine. It's nice to see you again. Okay, let's see. This one, Mr. Smith. Okay, you're right. Time flies. See, time flies. Time flies. If you translate word by word, time flies ini kalau kamu terjemahkan kata per kata, the meaning becomes waktu terbang. Ya, jadi kalau kamu terjemahkan kata per kata, time flies itu artinya waktu terbang. Can you try to understand the meaning with that translation? Bisa coba kalian dapatkan gitu atau kalian pahami makna dari waktu terbang? Kosong, right? Tentu saja bukan. Tentu saja tidak. Okay? So, the meaning, jadi artinya itu bukanlah waktu terbang. Ya, time flies doesn't mean waktu terbang in Indonesian. But the meaning is waktu benar-benar berjalan cepat atau waktu berlalu dengan sangat cepat. Okay? So that's the meaning. And next, lalu berikutnya, here it runs smoothly. Ya, dia berlari dengan sangat mulus. Gitu. So runs here doesn't mean berlari, gitu ya. Artinya itu bukan berlari, runs. Kalau ditranslasikan dalam konteks percakapan ini. Oops, it's out. Just wait, I will reopen. Keluar sendiri ya. Okay, let's continue. Kita lanjutkan ya. It runs smoothly. Itu buat ya kan. So it runs smoothly doesn't mean runs as berlari ya. Seperti saya katakan tadi, runs itu bukan berarti berlari dalam konteks ini, but it means as an expression ya. Jadi artinya ini dia itu terikat dengan ekspresi dari satu kalimat ini. It runs smoothly, which means that perusahaan saya berjalan dengan lancar. It refers to the company. It itu di sini yaitu merujuk kepada perusahaannya, gitu ya. Because in the previous question, karena pada pertanyaan sebelumnya itu dia di sini you're right, time flies. How's your business? Nah, how's your business here? How's your business itu di sini menanyakan mengenai perusahaannya, ya, atau bagaimana kondisi perusahaannya. And then Mr. Joko answer, it runs smoothly. Perusahaan saya berjalan dengan lancar ataupun bisnis sedang lancar, ya. Jadi jangan artikan berlari,
Ya. Gimana perusahaan berlari atau bisnis berlari? Repot kan kalau begitu. Okay, next. Lalu berikutnya, we have another expression here. Ada di sini ekspresi yang lain. It sounds great. Jadi translate word by word. Kalau kamu terjemahkan kata per kata, itu terdengar hebat, gitu kan? While actually the actual meaning in a conversation, sementara itu pengertian yang sebenarnya, makna yang sebenarnya adalah bagus sekali. Wah, kedengarannya hebat atau kedengarannya baik gitu ya. Kedengarannya bagus gitu. Okay? So it doesn't mean, jadi artinya itu bukan itu kedengaran hebat. Enggak. Okay? Artinya bagus sekali gitu. Next, lalu berikutnya di sini di kalimat setelahnya, I have a friend who runs publishing company also. Gitu. Runs di sini sekali lagi bukan berarti berlari ya, tapi artinya adalah menjalankan. Jadi saya juga punya atau saya juga memiliki teman yang menjalankan, gitu ya, bukan teman yang berlari. Gitu. Jadi beda. Okay, so in conversation you need to see the context. Okay guys, remember that. Jadi dalam percakapan itu, conversation itu, kamu harus lihat konteks dari percakapannya, not just translating them by using your dictionary. Tidak hanya tinggal terjemahkan saja menggunakan kamus. Tidak, you need to see the context. Kamu harus lihat konteksnya apa, situasinya bagaimana. Okay, jadi so there are actually lots of consideration in doing translation ya. Jadi sebenarnya ada banyak sekali pertimbangan yang dilakukan seorang jika orang itu ingin menerjemahkan from one language into another language, dari satu bahasa ke bahasa yang lain, such as the context, seperti konteksnya ya, dan lain-lain. Next, berikutnya, he is a good friend of mine. This is okay. Ini masih bisa ya. Nah, belum, karena nggak ada istilah-istilah yang rumit di sini. There is no difficult expression here. Next, how do you do? As you know, how do you do is just asking about, it's just something like greetings ya. Jadi sebenarnya how do you do ini hanyalah sebagai greeting. You are not, or you must not answer that. Kamu nggak perlu menjawab itu. Or maybe you can just answer back with how do you do, atau mungkin kamu tinggal menjawab balik dengan how do you do juga. So Mr. Smith may not answer how do you do. Jadi Mr. Smith di sini boleh aja menjawabnya dengan how do you do. Okay. Okay, so that's it about the conversations. Jadi itu tadi mengenai cakapannya ya. After the conversations, you might see a note here. Kamu mungkin bisa lihat di sini ada catatan, ya. Okay, the first one is, yang pertama itu adalah ungkapan how do you do digunakan ketika bertemu dengan orang yang belum pernah dikenal atau ditemui sebelumnya. Okay, so you don't use how do you do with your friends. Okay, jadi how do you do? Jadi kamu itu nggak menggunakan how do you do dengan temanmu. It's only used for people that you have never been met before. Itu hanya digunakan kepada orang-orang yang kamu sama sekali belum pernah ketemu. Atau bisa dikatakan strangers, orang asing. Gitu ya. The second point, poin yang kedua, di dalam suatu percakapan biasanya kita berkeinginan untuk mengekspresikan suatu kekaguman. Misalnya saja contoh pada conversation, what a wonderful thought. Nah, I haven't explained about this before ya, saya belum jelaskan tentang ini. What a wonderful party. This is also a
an expression, ya, an English expression of showing grateful about something, about the party, about um, about the party. Jadi ini adalah sebuah ekspresi yang digunakan untuk menunjukkan rasa kekaguman, rasa berterima kasih atas diselenggarakannya suatu acara atau suatu pesta. What a wonderful party, gitu ya. Jadi bukan artinya atas sebuah pesta hebat, enggak, ya. Tapi bagus sekali pestanya, gitu ya. Wah, pestanya luar biasa. Ungkapan semacam ini dapat dikembangkan, misalnya ketika akan mengungkapkan betapa cantiknya gadis ini, maka bisa menggunakan what a beautiful girl, gitu ya. Nah, jadi menggunakan what a ini tadi, ini bisa digunakan ke ekspresi-ekspresi lainnya, gitu ya. When you want to say that, let's say there's a case, kita coba buat sebuah contoh kasus. When let's say when your uncle, or yes, your uncle, ya, brings her daughter, gitu ya, ketika pamanmu datang membawa putrinya, and you have never met the girl before, dan kamu sama sekali belum pernah ketemu dengan anak perempuannya ini, and then your uncle introduce her girl, ya, her daughter to you, and you can say, you may say, what a beautiful girl, ya, bisa. Or maybe when you see a girl, a beautiful girl, you can say to your friend, take a look at her, what a beautiful girl, gitu ya. Coba lihat dia, cantik banget, cantik ya wanita itu, anak perempuan itu, misalnya seperti itu, ya. Kalau dia laki-laki, you can say what a handsome boy, or maybe what a handsome boy. Ya. Kalau mau bilang kan, wah pinter banget anak itu, you can say what a clever boy, gitu ya, atau mungkin pinter banget siswa itu, what a clever student, or if you want to say, wah dosen itu pinter banget, gitu ya, what a clever lecturer, of course you can say like that, tentu saja kamu bisa katakan seperti itu. That is expression, ya. Okay, so you can expand them into what you want. Jadi kamu bisa memperlebar mereka atau memperluas ekspresi-ekspresi seperti ini based on what you want to say, berdasarkan apa yang ingin kamu utarakan, ya. Except these expressions, of course there are more. Selain ekspresi-ekspresi yang seperti ini tadi, yang mirip-mirip ini, masih banyak lagi, ya. As long as you want to learn, you will find them. Ya, selama kamu masih punya keinginan untuk belajar, nanti kamu akan temukan. Oke, next, berikutnya, di dalam suatu perkenalan terdapat beberapa istilah yang biasanya digunakan. Misalnya full name, nickname, calling name, family name, surname, last name, serta first name, ya. Dan sudah ada artinya semua. Jadi, so it's up to you whether you want to use some or one of them based on your needs, ya. Jadi terserah kamu mau pakai salah satu dari ini ataupun beberapa. When you want to ask someone or someone's identity, ketika kamu ingin menanyakan identitas seseorang, it's up to you. There's already translation of the term, ya, sudah ada terjemahannya setelah istilah ini. For example, you want to know someone, when you want to ask someone about their identity, for example, what is your name? What is your full name? And the man asks, my full name is James Brown. What's your family name? Or what's your surname? My family name is Brown. What's your first name? My first name is James. Okay, so that's it. Jadi seperti itulah kira-kira.
Next here, there is an exercise. Di sini sudah ada latihan ya. Okay, the first exercise, you are asked to translate these sentences into Indonesian. I will just answer this and help you ya. Saya akan coba jawab saja dan coba tolong kamu gitu ya dalam mengerjakan. The first, yang pertama, do you know Rudy? Apakah kamu kenal Rudy? Okay, just write down if you don't know the translation. Okay, cukup ditulis saja kalau kamu tidak tahu artinya. Later on, I will ask you to make a simple conversation between two or among three people, and of course you can use these sentences. Ya. Jadi nanti saya akan minta kamu untuk membuat sebuah percakapan sederhana antara 2 atau 3 orang. Jadi nanti kamu bisa coba pakai kalimat-kalimat ini. Ya. Number 2, he wants to know you. The meaning is, artinya adalah dia mau kenalan dengan kamu, atau dia mau tahu kamu, dia mau kenal sama kamu, ya. Number 3, I am pleased to meet you. The meaning is, artinya adalah saya merasa senang bertemu denganmu, atau saya senang ketemu denganmu, atau simpelnya senang ketemu denganmu, ya. So we usually use this, jadi biasanya kita menggunakan ini at the end of the introduction, di akhir dari perkenalan, gitu ya. Jadi setelah dia memperkenalkan diri, misalnya, for example, what's your name? My name is Rudy. Nice to meet you, Rudy. You can say like that. Or, I am pleased to meet you. Ya, jadi ini istilah lain dari nice to meet you. Ya, senang ketemu denganmu. Number 4, we are friends. The meaning is, artinya adalah kami berteman, ya, atau kami temenan. Number 5, let me introduce you to him. Artinya, the meaning, mari saya kenalkan dengan dia, ya. Dia di sini, him ini, artinya yang mau kamu kenalin ini adalah seorang laki-laki. Kalau misalnya, for example, if you want to introduce a woman or a girl, kalau kamu mau kenalin seorang wanita ataupun anak perempuan, then you should change him into her. Maka kamu harus ubah him ini menjadi her. Ya, jadinya let me introduce you to her. Ya, jadi kalau him ini hanya untuk laki-laki. Ya, mau dia masih anak-anak, mau dia sudah dewasa, tetap pakai him. Kalau dia perempuan, then you must use her. Okay? Exercise 2, you need to translate these sentences into English. Okay? Let's see. Berapa usia Anda? How old are you? Okay? Jadi nanyanya itu how, bukan what. Okay? In the previous meeting, I still heard you using what. Pada pertemuan sebelumnya saya masih dengar ada yang menggunakan what. What old are you? Itu salah. Okay? So it should be, jadi harusnya itu how old are you? Okay? Number 2, di mana Anda tinggal? The meaning is, artinya adalah where do you live? Sudah ada tadi di atas kan? Anda dari mana? Ini dari mana asal Anda? Ini sama ya. Where do you come from? Ya. Where do you come from? Or atau you can translate where are you from? If you want to use come, then you must put do. Kalau mau pakai come, kamu harus gunakan do. Kalau nggak mau pakai come, cukup pakai are. Okay, so you can say where do you come from or where are you from. Jadi boleh where do you come from, boleh where are you from. Okay, next number 4, siapa perempuan itu? You can say who is that woman, atau who is the woman
Number 5, berapa usia Anda? Nah, ini sama ya dengan yang nomor 1, how old are you? Okay, so that's it. Jadi itu dia. So guys, that's all about our meeting today, about our course today. Itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. This is simple. Ini mudah ya, sederhana. So I believe you can follow this one. Gitu ya. I believe you understand about this one. But still, if you have some questions to ask, feel free to ask ya. Jadi kalau misalnya memang ada pertanyaan, silakan tanya aja. I will answer or reply as soon as possible. Saya akan jawab, saya akan balas secepat yang saya bisa ya, sesegera mungkin. And then after you finish watching this, setelah kamu selesai nonton ini, please get back to your LMS. I have put a task there. Oke, kembalilah nanti setelah nonton ini, kembali ke LMS. Di situ nanti sudah ada exercise ya, not task, sudah ada latihan. Try to do that by yourself, coba dikerjakan sendiri, kalau tugasnya sendiri ya. Ada nanti tugas yang mengharuskan kamu bekerja sama dengan dalam kelompok 2 atau 3 orang ya. Okay, so that's all about today's meeting, about today's course. Also, I want to tell you that today that I'm opening something like English course ya. Saya juga mau kasih tahu kamu di kesempatan ini bahwasanya saya membuka like private course ya, sistem les bahasa Inggris, um, which will help you to master English based on what you need, yang akan membantu kamu menguasai bahasa Inggris berdasarkan yang kamu inginkan gitu ya. For example, you want to master daily conversation, I have an open class for daily conversation. Sebagai contoh, kalau kamu ingin menguasai percakapan sehari-hari dalam bahasa Inggris, saya juga membuka kelas yang namanya daily conversation. Also, juga if you want to master basic grammar, I have a basic grammar class. Juga kalau kamu mau kuasai dasar-dasar dari grammar bahasa Inggris, saya juga ada kelasnya. And if you think that you can afford advanced grammar structure or advanced structure, juga kalau kamu merasa mau mampu untuk grammar yang lebih tinggi lagi ya, grammar tingkat lanjut, also I have the class. So I'm opening 3 classes including daily conversation, basic grammar mastery, and also advanced grammar mastery. Jadi ada 3 kelas. Yang pertama itu mengenai daily conversation, ada juga basic grammar, ada juga advanced grammar. Okay, if you feel interested, feel free to contact. Kalau kamu merasa tertarik, silakan hubungi saya. You know my WhatsApp number. So you just contact me asking for the class. Jadi kamu tinggal tanya aja mengenai kelasnya, about the schedule, mengenai jadwalnya, or about the price, atau mengenai harganya. Don't think that this will cost you a lot. Jangan berpikir bahwasannya ini nanti akan mahal, because I believe it's affordable, karena saya yakin ini nggak mahal-mahal banget ya, nggak mahal malah. So just feel free if you think you are interested. Okay, so thank you, that's all for today's course. See you next time and goodbye. God bless you.